রবিবার আগরতলার সুকান্ত একাডেমিতে ত্রিপুরা বন দপ্তরের উদ্যোগে এবং বিভিন্ন প্রকল্পের যৌথ সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপিত হলো। এই বছরের আদিবাসী দিবসের মূল ভাবনা ত্রিপুরার বন বাস্তুতন্ত্রের রক্ষাকর্তা হিসাবে আদিবাসী সমাজ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বন দপ্তরের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বন দপ্তরের প্রধান আধিকারিক আর.কে. সামল সহ দপ্তরের অন্যান্য পদস্থ আধিকারিক এবং কর্মীবৃন্দ। বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বলেন, আদিবাসী জনগোষ্ঠী কেবল সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগী নন, বরং তারাই বনাঞ্চল এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষার আসল কারিগর এবং অংশীদার। আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত জ্ঞান এবং বনজ সম্পদের টেকসই ব্যবহারের মাধ্যমেই বনের ভারসাম্য রক্ষা সম্ভব। ত্রিপুরা থেকে বিক্রম কর্মকারী রিপোর্ট, ক্রাইম প্রেস, বেঙ্গল। In forest, you protect the forest and also how better you want from the forest. You should be the stakeholder. And then Orozara Paineiro, because most of them are Kokborok speaking people. Oro Paineiro Grang Sanan Musungo, Sung Bolong Simi Gard Renai Boroglia Tabuk, Bolong ni Tamu Sung Manai Chini Rusgar Tamunai. What is our livelihood going to be? That is more important. And that is why the data which I have in my hand, I must tell that JICA Skate Farm project, it is by Forest Department in Tripura. We have invited entrepreneurs, self-help groups and many other business organizations so that they can participate in the areas like bamboo and cane, minor forest produce processing. Different things are happening through forest department. मैं सामल जी को पूछ रहा था कि त्रिपुरा में एक मॉडल है अभी भी, वन धन मॉडल. Shashi, I am sure that one dhan model, it is by tribal welfare department only. 57 one dhan vikas kendras are there in Tripura. 16,000 members working in those kendras. 7.76 crores of rupees already have been sanctioned and the money is being spent now. বলঙ্গ তংনাই বরগ্রমনি বাগৈ কোটি কোটি টাকা তাবুক জাপান, জার্মানি এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে তুজাগি দङ আর आं रुगनो जों हानि बसारो गाहाम क्लाय जों व्यवहार मा क्लाय दिनै नरगर गेट बसकां नुखना हायते सेल्फ हेल्प ग्रुप नि चिनि ति प्राजग्रो रिगनाय दिसा ताकनानै आबरगर डिसप्ले क्लाय. We have to connect to them with the market. Ini angza omo sumani omo pradhan mantri bosang zuman nubuhat. Je risha sang totrao fanjak desh ni pradhan mantri bomono fanu hat. Ebong moni GI tag already ngai pai khaiche. Sang ti prasarok bini bagai lachina kerei Sini भाषा नो जों मा सानाय कक बरक नो जों मा सोरनाय मा सानाय गर्व बै जों मा सानाय हिचे जों दिल्लीयाव दे थां फ्रान्सआव दे थां सिनि मानि कक नो जों तापो. What I am trying to tell is a tree grows high. How? Why? Because its root is very strong. When the root is strong, the tree can grow high. Chini root tamo, chini kok, chini culture, tini labang bumani, mosok sumani. This is our culture. This is our root. Omonu sengkebu pognan kogyang tini oro phaimani age. Dr. S. Prabhu. Of course, you are still to take doctorate degree, but always I call you Dr. Prabhu. Bonang sakar chini beriro traditional kanmung sumung তুই ভাই দিয়েছে কারণ চিনি তিপ্রাসানি ট্রেডিশনাল কানমুং তামো আবনু সং পগনানি কোগে তিনি চিনি বুকু খরকসা ওরো bo wainjigani manu once bring manu she also came in our traditional art and that is called exchange.
Tripura will grow only when indigenous bo non indigenous bo যদি কানেকশন যদি ক্লাইমান খাই আমি কি বলতে চেষ্টা করছি যে বিজনেস তখনই হবে আপনারা দেখবেন লেক চৌমুহনী বাজারে ওমপি থেকে খোয়াই থেকে তেলিয়ামুড়া থেকে পাহাড়ে যারা থাকেন সবজি নিয়ে লেক চৌমুহনী বাজারে আসছেন কে এটাকে কিনছেন অভয়নগর কৃষ্ণনগর নিয়ে ওয়ানসারু বাবু পাইও What the importance है इस दिन का? World Indigenous Day program is very important for all the indigenous people, and United Nations recognize this particular day as World Indigenous Peoples Day in the year 1994. Indigenous culture क्या चीज़ है, इनके अपनापन क्या चीज़ है, बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट नेचर से किस तरीके से इंडिजिनस लोग जुड़े हुए हैं, इनके विषय में आज चर्चा किया हमने। बहुत सारे डिग्निटरीज थे, इन लोगों ने भी चर्चा किया इंडिजिनस पीपल को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उनको रेस्पेक्ट दिया जाए, उस सब विषय में भी आज चर्चा हुआ। 9 ऐसा व्यक्तियों को हम लोग सम्मान दिया आज, जिन लोगों ने राइटिंग में या पोइट्री में, सोशल सर्विस में, फोक म्यूज़िक में अपना बहुत ही ऐसा महत्वपूर्ण काम रहा। उन लोगों को आज सम्मान किया हम, और डिपार्टमेंट के तरफ से मैं ये बोलना चाहता हूँ 3 ऐसा एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट चल रहा है जो इंडिजिनस लोगों के हित में ही काम करेंगे। बहुत सारे चीज़ आगे बढ़ रहे हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इनके लिए लाइवलीहुड के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री, मार्केट के साथ लिंक किया जा रहा है। तो इस सब विषय में भी आज हम लोगों ने ऐलान किया है, आगे भी करते रहेंगे। एंड आई विश एवरीवन हैप्पी वर्ल्ड इंडिजिनस डे एंड नमस्कार।